Boa noite a todos que estão aparecendo aqui a live. Vamos já iniciar a nossa live. Espera só um momentinho, eu tô aqui compartilhando o link. Espere um momento. Aí já vou dar uma entradinha aqui marota. Deixa eu só cortar aqui o som só um pouquinho para ajustar uns pequenos ajustes aqui na live, né? E somente isto. Aí, pronto, vamos começar aqui agora. Peraí, cadê o mouse? Não tô vendo o mouse. Ah, tá aqui. Opa, vamos dar um voltar aqui. Opa, não, sobre não. Menu anterior, isto. E uma ótima noite a todos, galera. Sejam muito bem-vindos à minha live. E agora, galera, vocês vão ver uma gameplay que eu normalmente nunca joguei esse tipo de jogo. E pretendo jogar aqui agora. Me falar que esse jogo é aqueles jogos mais focados em sua... Aqui, ó. Escolha como começa a sua história. Esse jogo, galera, é aquele estilo de jogo baseado totalmente... Só um momento, deixa eu ver se eu consigo... Ah, não. Coloquei latência normal. É, vai ter um atrasinho de novo com o chat. Então, arrumar isso depois na próxima live. Tinha esquecido disso. Fui lembrar agora. E galera, esse aqui é o seguinte. Esse tipo de jogo é aquele jogo que você tem as suas escolhas pra fazer. Você tem que escolher o que você vai fazer, tá ligado? E é simplesmente incrível. Eu mesmo gosto bastante, tipo, muito desse estilo de jogo. E bora ver aqui, galera. Usar escolhas padrões. Vá ao episódio 1 para começar a aventura. Continue sua história. Escolha continuar sua história para adicionar... não, no caso eu nunca joguei, então vou fazer a escolha padrão. Batman, o inimigo interno pode iniciar com uma história totalmente nova ou a continuação das decisões tomadas no... Vá ao episódio 1 para começar a aventura. Pode ser. Não entendo muito bem. Espero não estar tomando as piores decisões. Aqui, galera, tem quantos episódios para nós fazer aqui nessa live? 5 episódios. Parece que tem aquele jogo que ficou até famosinho, aquele do The Walking Dead, antigamente, sabe? Tinha um joguinho do The Walking Dead, que era de escolhas também. Selecione a abate tecnologia. A cor da parte de tecnologia determina o visual dos acessórios e equipamentos e interface do Batman. Ó! Já começou com escolha mó nada a ver, tá ligado? O jogo é basicamente só escolhas. Você define a história do Batman nesse jogo. Não, vou escolher azul, né? Eu sou do lado luminoso da força. Claro, claro. Eu vou envolver Star Wars aqui no negócio. Você adapta as suas escolhas. A história é moldada conforme você joga, galera. Ou seja, eu posso ter um final e se você estiver assistindo esse jogo de outra pessoa, pode ter outro final totalmente diferente. Ou não. Cadê a legenda? Pera lá. Tem como colocar uma legenda aqui para as pessoas. Deixa isso aqui, ok. Voltar para o anterior, som. Tá uma legenda, média. Não, média. Mas cadê a legenda, meu filhote? Aqui, ó, mostrar a legenda, ligado. Senão, pô, nem eu, nem vocês que estão assistindo não vão entender nada com a legenda desse jeito, pô. E eu vou tentar não conversar nas cutscenes, na moral. Quero seguir muito a história desse jogo. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. E eu acho que essa parte que ele falou agora, galera, foi a continuação dos jogos anteriores. And with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice
describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. E aí, galera, agora vamos descer o sarrafo no charada. Deve ser por isso que o episódio não se chama O Enigma. Lucky 13! There it is. Romy Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay. Ah, já tem uma escolha. Todos escondemos nossa verdadeira natureza. We all wear masks in public. Ah, galera, dá um tempo muito top pra escolher algumas paradas. But some are more encompassing than others. Masks are hard to maintain. If there are cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham, they happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Batman tem essa tecnologia marota. The Bat computer can intercept his communications. Ah, sim, agora que eu vi. Ah, legal, legal. Esse aqui é o que eu posso olhar. Olhar, celular, olhar e invadir. I'm hacking into Mori's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Mori's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. Show, show, já começamos bem. Mano, o Bruce é um cara cheio de estilo, olha só. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Someplace where only Ok, procurando diversão. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. Ah, ela tá dando em cima do Bruce. What in the hell are you doing here? Eita, galera. Vai rolar Stop uma... me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I Ó, don't charada. give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Mori. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. Pô, o Bruce seja mais discreto, mano. Conversando assim com as pessoas com o comunicador. I think that's Riddler. Is something wrong? You seem distracted. Será porque ele está preocupado? You think your gibberish intimidates me? Hello? That's him. You'd better gear up. You can't just blow me off. Ah, não, galera. I guess that's my answer. No one threatens Era pra me ter in falado my alguma own coisa pra casino. ele. Pra ela. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap, let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Nossa, a galera já matou um. Now, let's get started. Tá, crioula. Nossa, galera, eu fico meio voado com cutscene. Eu não vejo o momento em que é pra fazer as escolhas, cara. E o pior é o tempo, mano. O tempo que tá me matando pra fazer essas escolhas. Right away. Hey, no one leaves. Get back Ai, 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 inside, ai. or I'll... Oh, shit. Isso.
Ah, galera, apertei foi Ctrl. Ah, não, galera. Ah, eu não reparei nada disso. Ô, mas agora eu vacilei, hein? Right away. Tava com a mão fora do teclado só assistindo. Toma na cara. Pega a arma. Toma a cara no chão. Ah, galera, apertar Shift mais Q simultaneamente. Eu não apertei, galera, eu não li lá. Oh, mas, oh, sem brincadeira, essa parte é meio tensa. Não esperava por isso. Gordon. Batman, what's the status? Ah, hora do Batman entrar em ação. Multiple gunmen, hostages at the casino. Diversos atiradores, refém no cassino. A Ah, madman maluco. mask. Um maluco de máscara. Riddler's back in Gotham. Riddler? Qual a He hasn't situação? been seen in years. Charada, Well, he's ninguém putting ouviu on aula. quite a show. Agora vai ficar tenso. Ah, pera lá. Ah, só tem. Ah, engraçado que tipo, só tem uma coisa que eu posso mexer aqui, só uma, e eu ainda tenho que clicar, mano. Até quando tem uma escolha só, os caras me forçam a fazer essa única escolha. Muito show, muito show. Se liga só, o charada tá potente aí, ó. Please, please. We can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please. A charada do don't maluco, do ó. this. Se não resolver, tu morre. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? Ah, quem ele é? Visual. That drone fully functional. Bate drone. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mind bender that scratches at the very nature of our existence. The mere Pera aí, galera, eu tenho que manobrar o drone, é isso mesmo? men to madness. Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not Nossa, to be galera, taken medo de fazer uma lightly. cagada. In your skull. Once it's in there, oh, it never gives you a moment's peace. Believe me. Opa, reféns. Same woman from before. A mesma mulher de She antes. turned on the charm. Batman will save her, along with everyone else. Ah, não, galera, eu tive a oportunidade de fazer ela sair pra fora do apartamento e eu não fiz. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Na moral, eu vou rever essa. Agora falta um local pro Batmanzinho pousar. Mas aonde, pô? Ah, olha só. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. Aham, se liga só o Bat-drone e vai. Audio playback fully functional. Time for a distraction. Olha só, olha só. Ah, mano, vou dizer que o maluco não tá vendo um dronezão. Vai, quebra o pescoço dele, Batman. Ah, rapaz, impôs respeito. Batman é Batman, né, fião? Maury, are you expecting a hint? Give me an answer. Galera, o que eu faço agora? We can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy Agora when we're pesa. inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? Se jogar gás. We Ah, vou. need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Ok, eu prefiro jogar um gás.
Olha só. Completely insane. No, I don't believe that's it. Ah, cara. I'll clear a path. Wait for my signal. Give him hell. We're counting on you. Eita, agora sim. Ué, eu apertei shift o quê? O que será que aconteceu? Ah, tinha que apertar várias vezes, entendi. Boa. Batman! Batman. Ah, I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. o maluco é Not him, brabo. the hostage. Shoot the hostage. Ancora a arma, mano. Ah, tinha que apertar os dois, entendi. Caraca, mano, você tem que fazer tudo, mano. Até, até sentar o soco nos malucos, mano. Na cutscene, você tem que decidir tudo. Boa. Hiya, Bats. The Batman clearly isn't using his head. O Batman claramente não está usando a cabeça. With pleasure. Ah, mano, o maluco vai bater de frente com o Batman, mano. É o Batman, cara. Opa, ah não, galera. Oh, merda. Isso, boa. Rapaz. O Batman é pop. Ó, ó, ó. Toma o choque na cara. I've Eita. heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since... Desde que eu saí da since I cidade, ah, left town. o cara acha que vai bater de frente com o Batman. Everyone's very impressed with you. Ah, cara, perdeu mais um dedo. Impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my Encontrei um imitador. goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. Ah, You ok. don't know me, Riddler. You Você have não me no conhece. idea what you're up Ah, against. You mano. must think you're so special. You're not the first hero I've put down. Esse não é um herói que já. Ok. You're Na moral, supposedly prefiro the Arqueiro world's Verde. greatest detective. Yet here you are, completely at my mercy. I don't see much evidence of that. Gordon, I now! expected Mirror. O gás, ó, ó, ó. Oh, you have to be kidding. Soco na cara pra largar Clever. de but ser not smart otário. enough. Boa. Isso já desviei, senão eu já ia morrer. Let me show you Moço, how it was done. quer bater de frente com o Batman mesmo? Day. Vai levar socão na cara pra aprender a ser ligeiro. Chute na cara também. Engraçado que o Charada, na moral, ele tá sendo apresentado como um puta vilãozão top kid logo de início, sabe? Um cara vilãozão que bater de frente com o Batman. Mas na real, ele não é tudo isso não, sabe? Brawling. Diga uma... Peraí, deixa eu pausar, porque senão aparece uma escolha aqui e eu me ferro. Diga uma frase sobre o dia do orgulho LGBTG-boia. Mas, cara... O que eu posso dizer sobre esse orgulho? É simplesmente... Seja o que você quiser. Yeah! Eu acho. E vai te catar, mano. Great hunt. G-boia. It just doesn't do it for me. Vamos descer o Charada na porrada. Corre, Batman. Vai matar o maluco? Batman é pop, mano. Batman é pop. There must be a weak point. E o pop não poupa ninguém. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pera, cadê? Isso. Nossa, até o corte, mano.
Quase que eu deixei o cara morrer. Mano, até o... Ah, não, pera aí. Até o... O quê? Caraca, eu tô falando aqui. Ah, não, 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 não. Ah, tem até que mirar, cara. Não sabe quando vai pegar o mouse e quando vai pegar o outro ainda. É muito difícil de acertar I tudo. heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. I save people. It's Eu what I salvo do. pessoas, é o que eu faço. Your naivete is just embarrassing. I save people. You should concentrate on saving Mano, yourself. você acabou de levar uma porrada. Muito top, mano. Você levou uma surra do Batman e acha que vai poder chegar pra falar alguma coisa, mano. Já vai, toma aí pra poder ficar ligeiro. E aprender que com o morcegão aqui tu não tira sarro não, moço. Ué, mas eu acertei. Ah, sim. Ah, rapaz, olha só. Nossa, essa combinação tem que ser muito rápida, eu tô perdendo tudo. Enough of this. Pera lá. Como assim, cara? Porque o Oliver Queen idoso é do mal, cara. Eu não tenho a mínima ideia, mano. Nem tava lembrando que o Oliver Queen idoso era do mal. I'll give you that, but it's not enough. Let's see how you Sei lá, do um with universo something a little paralelo, more Oliver Queen paralelos. cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna Resolve get o hurt. enigma, senão não. We know you can't let that happen. Maldito charada. Hora do Batman salvar geral. É. Rapaz, ainda bem que eu tive que ir com o mouse naquela hora, porque se eu tivesse, eu ia errar tudo. Boa. Mira do Batman sempre perfeita, mano. Aqui é top. Ó, já chegou uns malucos atirando ali. Eita, pega. Valeu, cara. Eu já ia fazer isso, mas valeu pela ajuda. You should have called us before going in, Gordon. Waller? After Waller, all, we're here to help. Chegar o Cadmus agora. Nova conquista alcançada. Boas-vindas à Vila do Sinal. Ok, alcancei uma nova conquista Steam. Muito boa. Aham, avaliar. Circuitry inside, but nothing Sistema de obviously circuito dangerous. dentro. The back computer will be able to analyze Hoje pode further. fazer uma análise mais profunda. Ah, então só pegar, né? Um item novo foi adicionado ao seu inventário. Legal, legal. Show. Bora lá, morcegão. Your days are numbered, bat freak. Seus dias estão contados, bate aberração. Whatever. Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. Bom, ele He was realmente smart está enough bom, to né? slip through our fingers. Yeah, and leave a bloody mess in his wake. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Different is on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, Agora vamos I'd end ouvir up on foot patrol os till I papos retire. dela. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. Lendário I've heard a Batman. great deal about you.
So much so, I don't know if I should believe the hype. And you are? E quem é você? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's Agência. their case. Depois The ela vai pro GCPD has been Cadmus. asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler. They're kind of our specialty. I've never heard of this agency. I'll take that as a compliment. We like to keep a low profile. É verdade, eu acabei elogiando ela no caso, né? Elas querem se esconder? Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? É claro que o meu trabalho pro Batman é o Batman, né, mano? Damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobblepot. Whatever you think you can bring to the table, I don't need it. You knew me even a little. Oh. Cara, a Waller se lembrar disso. Ah, já dei vacilo, já vacilei de The início only aqui real agora. problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut it. I got a local crime rate says other. Sugestão: a taxa de bits na tradução atual é maior que a recomendada. Ok. E eu acho que isso é bom, né, não? Ms. Waller, Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Vamos Riddler continuar slip through aqui, your né? fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. you're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? Ok, vamos mandar um você tem razão. That's an understatement. The GCPD don't have the training to deal with Tem maniacs treinamento like para lidar Riddler. com maníacos They como didn't back in Charada. the day. Pô, mano, Gotham é Gotham, They né? don't Vocês ganham now. treinamento, os maníacos mais ainda do Thanks mundo é for em the Gotham. support. I know it doesn't feel like it, Commissioner, but I'm here to help. Batman gets it. O Batman entende. I gotta get a security detail on Mori while he's in the hospital. Segurança para o Mori enquanto ele estiver no Agent Avesta hospital. will fill you in Ok? on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a Mais uma thing, palavra da gente especially about that sobre. puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Think you made a good fato. impression, Batman. My boss isn't usually that nice. I'd like to see her on a bad day. Queria vê-la um dia ruim. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put Não together confio this nesse agente. psychological profile of Riddler. Quase certeza que ele é um You'll see traidor. when you read it. E eu nunca joguei esse jogo, mas se ele for, é muito acerto. Mas só o olhar your dele eyes já only. revela. If you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. Vou mandar um charada simplesmente Can't look louco. for reason in someone so clearly deranged. Riddler does show signs of an obsessive-compulsive disorder, but he's calculating, fiercely intelligent. Ela não sacou, ela não I'd be caiu na. surprised if this wasn't part of a bigger Eu plan. ficaria surpreso Let me se know não if you think fosse. of anything. Avise se você pensar em It'd alguma be a coisa. help. Ok, né? Ela não foi despistada pelo nosso bate e discussão aqui. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have Ó, uma something fã I do wanna ask, Batman. though. Legal. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that Não estou pulls you gostando towards das the danger. coisas. The chaos, the energy. You can't keep away. É inevitável, pô. You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over. No momento que um pilar da justiça se Most ergue, people just get up and run um away. pilar da injustiça também se ergue para poder combater e vice-versa. Não existe mal sem bem, não existe o bem sem o I mal. think I know you a little better now. Sempre tem um componente à altura. I'll be in touch. Agent,
Batman, before you go, Gotham's your city. I respect Gotham é a sua cidade, eu I'm not here respeito to step isso. on any É bom respeitar mesmo. Treat me and my people like partners. Promise you'll share anything on the Riddler. You and me aren't gonna have any problems at all. That's all. I just wanted to let you know where I stand. Ah, galera, não. Eu fui clicar e deu tempo. Aí eu tava bem indeciso em realmente puxar o gancho e ir embora. Olha, eu vou no papo do Gordon, porque na moral, eu conheço ela das HQ, dos desenhos, essa mulher nunca foi boa, nem nada, tá ligado? Ela sempre fez alguma bagunça, alguma coisa, eu não confio nela, de maneira alguma. Pô, Bruce, mó tristinho. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. Pô, valeu, Alfred. Mano, tá muita gente boa. I need to focus. Maybe music will help. Ó. Jazz, ambiente. Vamos mandar uma clássica. Vamos mandar um Beethoven aí pro pai. Da época do pai. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. Sim, vamos ao trabalho. Opa, ok, já tem interação com o ambiente. Em volta aparentemente não tem nada. Será que eu tenho que andar? Ah, sim! Oh, olha só, galera, reconstruiu. Ah. Espaço pausa, o que é isso? Senhora Arkham. Era uma repórter conhecida e respeitada, mas... Driven to madness. Não existe na cidade criminosa do seu pai, ele criou seu alter ego, a Senhora Arkham. Terrorista, os filhos de Arkham para destruir Gotham. Esse aqui eu acho que é do jogo anterior, se não me engano, esse aqui é uma continuação. Pinguim ali. Duas caras, eu basicamente conheço geral aqui. Mulher Gato também já conheço, não preciso ver a história deles. A musiquinha tocando. Show, show. Alfred. Ah. No explosives detected, no Nenhum explosivo radioactivity. detectado, nada de atividade, nada de perigoso. Até agora. Computer, run another scan. I want to be Mano, vamos lançar essa braba nessa charada aqui, eu vou entender ela. I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. Tem bastante com esse seu inimigo e tal. It comes Isso and vem e goes. vai. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. Poxa, Alfred, tu tá doente, cara? Pô, Bruce, cuida do cara. I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Your family, Alfred. We worry about family. Sim, mano, aprendi isso com o sobrenatural. It'll pass. Working always helps. Temos sempre que se preocupar com a família, pô. O sobrenatural me ensinou outras paradas. Devia ter um joguinho assim, o sobrenatural, mano. Eu vou achar muito da hora. Dados da agências. Arquivos da agência. Gotham Feed, notícias de Gotham. Ah, tá escrito aqui, né? Arquivos do Charada. Códice. O que é códice? Ah, sim, a informação retém de cada personagem. Legal, legal. Vamos ver agora sobre o Charada. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. É, o cara é mó cornão, hein? Fez bagunça há muito tempo. Yes. Precisando levar uma surra para largar de ser otário. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Por que voltar para They seem to Gotham? have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. É, claramente ele veio por um interesse Let me pessoal, né? upload the rest of this to the codex.
The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Por que se entregar? To get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. O cara é demente. O Alfred já lança brabo assim, cara, né? The man is in urgent Tem need of a muito. doctor. His victims are the ones who need help. O pior que é verdade. You have a point. Cara, é muito pouco tempo pra fazer essa escolha, eu me perco todo. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. Retiro tudo que eu disse. Ok, já vimos sobre o Charada, vamos ver agora sobre a The agência. agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Ah, vai nessa. But the agency Ela não chegou lá sem motivo algum, sabe? Se os caras que fizeram toda essa bagunça colocaram ela no comando, deve ser porque a Waller parece perigosa. Sim, ela parece muito perigosa. Agora eu reparei, a agência, né, no caso, é a Arkham. Arkham não. Argus, do arqueiro, né? É a Argus do arqueiro, sim. Eu assistindo o desenho da Liga da Justiça, não confio na... Ah, esse códice eu vou ver ele depois. Cidadãos de Gotham apoiam parceria entre Batman e polícia de Gotham, ok, né? Apesar de grandes críticas dos policiais contratados, ok, vou cortar para quem não tá lendo muita parada aqui na live. Ações de empresas Wayne batem novo recorde, caralho. Bruce Wayne ficando cada vez mais rico, mano. É assim que funciona um país capitalista. Hoje as empresas Wayne atingiram um recorde de 120 por unidade hoje à tarde. Não sei o que é isso, né? Não entendo essa parada. Não sei nem o que a empresa Wayne está fazendo. O juiz federal adiou o julgamento para o ex-prefeito de Gotham, Harlan Dent. Ok, se não eram duas caras, esse carinha aqui, não é? O Brandon anunciou, ok, né? Investigação da Gazeta. Que agência é essa? Parece que o Batman não é mais o combatente do crime mais misterioso nas ruas da cidade de Gotham. Agora, falando sobre a Argus, né, a agência. Segundo policiais, Coble Plot é o prisioneiro exemplar. Eita, é muita coisa para ler, eu vou pular. Ok, esse Gotham News não vai sair daí, aparentemente. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é só para aparecer as informações em geral. Eu vou vendo rapidão só para tirar esse ponto de interrogação, porque quando aparecer de novo, quer dizer que tem alguma interação para me fazer aqui. Eu já vou ver todos, aí se tiver mais alguma interação eu já pulo de uma vez, sem quaisquer problema. Isso, boa. Volta. Aí terminou de mexer aqui no computador, né? Até porque mexer no computador demais causa sérios problemas de saúde. Resolva o meu enigma, senão haverá feridos. Riddler's MO hasn't changed in all these years. Engate, abrir. Só tem essa opção, né? Ah, até nisso eu tenho que ter uma interação, olha só. Ah, não, até nisso eu tenho que ter uma interação. Olha só. Ah. É brincadeira, hein?
There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? O cego, sei lá. Sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. Pô, Alfred. Ajuda um olho no furacão. O buraco do olho de uma agulha. Um valente de um olho só. Justiça cega. How it relates to Batman, maybe. Lady Justice is blindfolded. Provavelmente. She's impartial. She has 2 eyes under the blindfold, though, not 1. So it's something else. Ah, sim, no caso. The eye of a hurricane. It fits the description okay. in the riddle, but I'm not sure how it helps us. Even if there were hurricanes in Gotham, it's hard to imagine one helping us with the object in question. If that is indeed the key. Ah, galera, eu vou acertar. He gave this to me at a casino. Card games. Jogos de cartas, talvez Specifically a one-eyed jack. But he's on the card twice, showing both eyes. Besides, he can still see. So it's probably not that. Caraca, errei tudo, hein? But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Não deixa de mão não. Agora que eu sei a resposta, pô, Batman. Não deixa de mão não. Ah. Batman, cara. Ingressos do cinema, pô, pra que eu quero ingresso do cinema, cara? Ah, ele vai pra outro lugar. Aham, sobe pra cá. Aqui é o negócio do Batman. Ah, não quero dar uma olhada no Bate-Grande. Olha só, Batirangue. Ah, esses aqui são os equipamentos do Batman. Ah, eu tenho mais de um bate-traje, claro, né, pô. Opa, pausei aqui sem querer. Não tem como eu ter menos de um bate-traje. Espero que não me levem a mal, mas eu vou tocar esse disco na... Negócio de disco de vinil aqui, né, meio óbvio. Aí tá até escrito aqui, ó, tocar disco. Needle. Agulha. É realmente da agulha. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Oh, mas o Batman vacila. Imagina se tem alguma câmera, algum rastreador aí. Acabou, mano. É chapa de caverna, não sabe quem que é o Batman. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? É muito vacilo do Batman. I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform Ok, pattern. peraí que eu vou pausar aqui sem querer, só pra dar uma viradinha aqui na live. Melhor. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Com Bruce, I'll certeza. see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany.
be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce. Hora do Batman entrar em ação. Conquista alcançada. Só pode haver um. Não sei se as conquistas vão estar aparecendo aí na tela, né? Eu acho que provavelmente não. Porque é a aba da Steam, não do Batman. É, não apareceu. Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and they couldn't be more pleased with how our partnership with GCPD is going. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the Arkham remodel. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry. Pô, Lurus, tu é um cara muito ocupado, hein? Case? Seems like an odd thing to be carrying around the office. Opa. Ah, não. Forget I asked. Ah, poxa, era pra mim. I've got a meeting I've got to run Eu tava lendo um negócio aqui do lado, nem reparei que era this escolha. conversation this afternoon. Sounds great. É muito pouco tempo pra fazer escolha, sério. You're in my chair. Just updating the encryption on your Bat-Tech. But if you want me to stop? No, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Ué? Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. Viu, se apertar errado, o cara ainda abriu a caixa. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Ok, né? Now, would you look at that? Removido, sim. And the sound it's giving off. A signal, maybe? I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Eita, feio. A porta abrindo ali, Bruce. Não tá reparando isso, não? What in the... It's not one of mine. Think fast. Pô, mano. Que parada é essa, mano? Tô invadindo o quê mesmo? Hi, Dad. Tiffany? Hey, Bruce. Poxa. Ah, Batwoman, mano. It's been Eu acho. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, Caraca, de uma stealth tecnologia black tempo shell, livre. programmable A mulher for é autonomous inteligente. observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. I love it. Thanks, Tiffany. Well, I guess Ok. it's not bad. Not bad. Nada See what I mal. had to deal with growing up? Huh. There's something different about you. There is. And I don't just mean what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you look... You look... I think the word you're looking for is badass. Fazer sim, sim. I'm the resident badass around here. Thank you very much. You just Fiz said uma that out zoeira à parte aqui pra See, esquivar Bruce, aqui do it's her desconfiamento first dela. day, and I'm already embarrassing her. Interesting. Don't. Too late, already touching. Just be careful. What a strange thing. Aham, claro que é estranho, pô. Veio do charada. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves?
It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. It's pretty cool, huh? Ó, vou fazer ela desvendar o negócio pra gente. Vou fazer ela desvendar o enigma, olha só, se liga. What does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this Ajudar freakish com? thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Ok, temos um engenheiro, ela vai ser muito útil para ajudar a gente. Figure out what it does. Claro que a ajuda dela vai ser bem-vinda, pô. Ela é filha do maluco que tá me ajudando. Excluir ela do projeto vai, sei lá, causar um conflito muito grande. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. Said he was having some issues with his health. Ok. Would love that. I hope he isn't still angered with me and Luke about that incident. Comigo, com o Luke, sobre aquele Well, you incidente. know Al. No one messes with his dinnerware. Deixar o drone aqui pra nós, ó. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. Pronto, colocamos ela junto com a nossa equipe, sem conflitos, viu? Só vantagem. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, projeto do charada. why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. Well, if she's anything like you... She's better than me. Vou colocar ela na jogada. Then let's give her a shot. Great. I'll start thinking about how we can broach the subject with her. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Ah, pensei que eu ia ter que abrir a porta agora. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Vesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. Olha sim. I'll be down in my office. Whenever you, get done here. Keep me in the loop about that, thing. Will do. Ok, né? Temos que já mandar pô, mano. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. Fique à vontade. Não é um bom momento. Eu estou encrencado. I sure hope I'm not in any trouble. Oh, everyone's in some amount of trouble. It's my job Todo to mundo find está out just encrencado, é how meu much. trabalho descobrir como estão. Oh, pô, mano, eu vacilei agora. Essa resposta não foi bem. Ah, eu vou ter que tirar o negócio de vista, quer ver, ó? Well, I like to think so. Ah, Bruce. Espertalhão, espertalhão. Yeah. How old? I don't know, 7, 8, maybe? Boa, Bruce. After Genial, cara. everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham, yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Most people Minha wouldn't be so família tem uma charitable dívida after com that. gosto. What's that all about? É, eu vou ter que atender o telefone. O maluco é bem mais importante do que falar com vocês. Left that file on your desk. Think you could bring it down? I'll be down in just a second. Sorry about that. What were you saying? I was saying you're a bit of a mystery. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. Aquele cara do jornal. Psycho from the news? I thought you'd be interested, considering your history. My Minha history? história? A lot of things happened to you last year, aconteceram and com not você. all of them were good.
Será que eles já sabem do Batman? Do Batman? He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. Pera aí, vou ter que pausar aqui rapidinho só pra isso virar pro outro lado. The criminally insane. Acho que o negócio tá virando sozinho. Either that or you're often in the wrong place at the wrong time. Yes, Vou mandar eu sou alvo fácil. I've had my fair share of crazies knocking on my door. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. Isso eu conheço como João We Ninguém. understand that it O was during your stay in Coringa. Arkham where you and John met and became friends. From the sound of it, you two were close. Vou perguntar se eles estão de brincadeira, porque na moral. He's no friend of mine. That's why you came here to ask me about that guy? According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Then you jumped into the fray. Several people were hurt. Passaram as informações erradas pra você. I was trying to break up a fight. Vou mandar eu tentei separar a briga. You must have been scared. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him É muito since. difícil não deixar a brecha de que eu sou o Batman. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. Sounds like you two were pretty close to me. It's clear you're important to him. Você é importante para ele. Legal, já começamos uns problemas. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. Tem mais famosos que They've got all Gotham. these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. Está no centro. Ah, tirou a foto. For someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. Vou mandar Eu sou suspeito? Should we be? Ah, mano. You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. Vou mandar eu não sou criminoso. Pô, mano, é pra me falar, cara. Como é que eu adivinhar que ia ter isso? It's time for you to leave. We'll pick this up another time. Ah, galera. Deixa eu repausar aqui, agora eu entendi. Tá dando uma pequena quedinha na live. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. Riddler really pulled a good one over on us. I might still be able to disable it, but... Lucius, please tell me what's wrong. O que aconteceu? That I'm sorry I wasn't around more. Não, o maluco não vai morrer não. Really made a difference, didn't we, Batman? Lucius! Não, não. Lucius! No! Realmente. Falar com um cara de um lance. The GCPD is opening an investigation into what they are calling an industrial accident. Wayne Enterprises' Chief Technology Officer Lucius Fox died last Tuesday in the violent blast. Caraca. A small service is being held for the Não esperava que isso fosse acontecer. Na moral, não esperava de maneira alguma que o maluco fosse morrer desse jeito. É, eu vou cuidar da sua família. You don't have to worry, Lucius. Tiffany, I'm gonna take care of your family. As if they were my own. Just like Lucius took care of you. Assim como eu. Isso mesmo, Alfred. Boa.
O maluco Lucius sabe das helped raise paradas. you, Bruce. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing. But this is personal. É, We e can't essa. let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. Don't worry, Al. Não se preocupe. I will find him. Vou encontrá-lo e Bring him to levá-lo à justice. justiça. He will spend the rest of his life behind bars. I'm glad to see your sense of duty still reigns supreme. Of course, A orelha do it Batman won't bring furada. poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. E o pior é que ela tava. E o cara tava tentando ajudar. Yes, she can use all the support she can get. É. Agora se prepara que eu já sei a escolha que eu vou ter que falar uma parada pra ela. Hey, Tiffany. Quer ver? Ó, se liga. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Vou mandar um. Tiffany, I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. It certainly didn't for me. Isso, Batman, lança a braba e lança sinceridade pra mulher. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. Poxa, cara. Vacilo, hein? He was so busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Parece que agora vai ser um pouco difícil levar ela pro nosso lado. Just thought there'd be more time. Devia ter There's so passado. many things I wanted to talk to him about. He should have made time for his family. For you. Poxa. Easy to say that now. Fácil dizer isso You were the agora. one working him to the Você bone. era você que fazia trabalhar tanto. Eita, agora já pegou mais ódio da gente. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Bem, parte da culpa sim cai no Batman. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. Eita. Aí já piora mais a situação. There was hardly anything left. What were you guys working on that could have caused that? It doesn't quite add up. Please tell me. É, vou mandar um. Tiffany, I will tell you soon. Just not here. What do you mean? Why Por que not? não? It's not the right time. Why, Bruce? Caramba, What are you Bruce. mixed up in? Fine. Just Certo. Só tell me me one thing. conte uma coisa. That weird disc. Was that Aquele what killed him? foi isso que matou ele? Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. I need to know. I thought it was safe, Tiffany. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? I hope you can forgive Eita. yourself. Ah, não. Whatever you got my Não father pode. into, I will Deus. find out. And I will shout it to the world. Caraca, eu tentei não dar bagunça aqui com ela. Sorry, really. It's such a shame. At least he went out with a bang, right? For that,
we can all be grateful. É o Coringa. You knew my father? Well, no, but judging by all the lovely people here, he must have been quite a... Já vou puxar o maluco. What the heck? Seriously, Bruce? This guy's with you. I'm so sorry. I will handle this. O maluco todo Bruce, doido. that's quite a grip. Gonna leave a bruise for sure. What are you doing here? I told you I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Look, Vai nessa, Coringa. I got you a little something. Just Eu acho que é o Coringa no mano. Não é possível que não é. Não, bom. Só tem a opção de pegar a carta, né? I knew you'd be hurting, see? I thought it might make you feel better. Vou mandar um muito atencioso da sua parte. Thank you, John. That's very considerate of you. Oh, good. I wasn't sure. First time at a funeral, you see? People get upset at the littlest things. Pô, mano. Coringa sempre sendo Coringa, né? It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. Caraca, isso é meio like Arkham. psicopático, né? Nunca confio no Coringa. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. How did you get out? Oh my God, did you escape? Didn't have to. Ah, Dr. Leland signed the papers herself. She soltaram always had a ele. soft spot for me. Pera, adulto é a Harley? Harley Quinn? Please take their seats. We will begin. Would you just sit down? Caraca, o Coringa vai dar um trabalho muito grande. Of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband, a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that, favor you owe me. Eita. For settling the score with Zaz, and, you know, getting you out of Arkham. You're gonna do right by me, aren't you? I know you're a man of your word. I gave you my word, didn't I? Ah, cara, eu não consigo não cumprir uma promessa. The moment we met, friends for life. Temos que conseguir pontos com o Coringa, sem brincadeira. Eu acho que ele pode ser útil futuramente. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone Fazer algum... like you into the fold. Ai, ai, ai. Vamos colocar o Bruce numa maçonaria? You'll meet them for me, won't you? Please? I've got a lot writing on this. I already told them you would. Please don't let me down. Not a chance, John. I don't know what you're mixed up in, but I am not getting involved. Disappointing. Poxa. You know, I spoke so highly of you. I told them you'd fit right in. Just makes me want... Eita, galera, o Coringa vai fazer. Lash out. Shh. Bruce, interfere. Sério, interfere, Bruce. We're here to mourn. Please, Useless me again. You'll be... Mandar um acalme-se, João. Oh, easy, easy, John. Take a deep Poxa, breath, John. okay? Calm down. Acalma, cara. Acalma, pera lá. You're right, Bruce. Sorry, Bruce.
Bruce, that outburst, it's antisocial, I know. Dr. Leland says, Poxa, mano, eu tô no medo do Coringa acabar com tudo aqui. I think it's the stress. You see, I've got this enemy. Real piece of work. Calls himself the Riddler. Poxa, mano, sem brincadeira, eu não gosto nem um pouquinho do Coringa tá trocando as ideias comigo aqui na hora, não dá. Rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's Ele é grosseiro, não. Oh, ele tá falando coisa com coisa. authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but wait a minute, you know him too. Of course, Você conhece ele Bruce também? Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. Just from the news. Ele não pode saber que eu sou o Batman, né? Murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. Teria saído... Ok. His hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. Ah, ok. Vou mandar um você pode confiar em mim. Caraca, mano, o raiva que eu tenho de falar essas paradas com o próprio Coringa. Of any healthy relationship. I want that for us, Bruce. I really do. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Eita, cara, confiar no account do Coringa não dá muito certo, não. Não confio. You're so eager to find him. Why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. See if I can't find out where that jerk puts his head down. It'd be just like the old days. Opa, caiu isso aqui de novo. Vou mandar um eu agradeço. Friends are for, Bruce. Just meet mine later. Vou usar o Coringa pra conseguir pegar o charado e depois prender o Coringa, porque o Coringa é o Coringa. Cara, não faz bagunça. Coringa do céu, mano. O dia que vai passando, na moral, pensei que iria dar uma... Você queria fazer uma bagunça muito grande. Eu vou tentar rastrear, né? Goodbye, Bruce. Until next time. Cara, nunca confie no Coringa. Fellow. Certainly not one for decorum. I don't think Eita, agora ela tá brava com a gente. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. Aí agora sim vai voltar a ação do Batman. Batman Begins. Esse filme é bem legal, eu gostei bastante. Conquista concluída. Abre-te, Sésamo. Ok, estamos bastante perto de concluir esse capítulo para poder terminar a live, né? There's one thing for the bad parts of town to get uglier, but when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Okay. Looks like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up. Vou mandar um Wayne aguenta, né? Como se o Batman não fosse o Bruce Wayne. He could do it again. He certainly showed us that much, didn't he? You said you had a lead on Riddler. Hiding somewhere in the East End. Why am I not surprised? East End's been Zona a man's Leste. land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Vai facilitar a busca. E eu falei, pô, colocar o rastreador no Coringa ia facilitar bastante. A construction site at the center of 46th. Canteiro de obras, abandonado. Boys demolished that area, chasing the children of Arkham. There's nothing but a crater there.
Not really a place for Riddler to have a hideout. Olha, não é bem o local para o Charada se esconder. Rua 44, Rua 43. The land at the end of 44th was recently purchased. Comprou as terras no final da rua. The only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. Tem algo muito estranho, porque, pô, um cara não vai comprar uma caixa d'água só. Nice work, Batman. If this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? The way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk, and believe me, she doesn't let due process get in her way. So stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. It doesn't sit right with me. We all need Todos to draw precisamos de limites. It's what separates us from the Realmente, o Batman tem essa ideologia, cara. Tem que ter um limite pra fazer as paradas. The thing with Waller is her line's real blurry. Sometimes you can't see it at all. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck about what went down at the casino. Ok, não conte pra ela. You and I can handle Riddler, just like it's always been. Glad to see we're on the same page. Gotta watch out for her. Vai dar merda, cara. Com certeza vai. Into my downtown precinct without so much as a please or thank you. I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority. I'm gonna crack. Then let's find Riddler before it comes to that. I'll grab a car and meet you at Riddler's hideout. Riddler won't feel so clever after we come knocking. Bora que bora. Deixa eu dar um pause aqui rapidão só pra conferir aqui. Ok, né? Deixa eu dar uma conferida. Isso, o áudio tá indo legalzinho. É. Ah, sim, é cutscene. Pensei que não era. Aí, vamos abrir aqui e entrar. Olha só. Achamos. Estávamos certos, né? Esconderijo do Charada. Ou não, pera lá. Isso tá muito mal. I kept Waller and her agency people out of the loop on this. It's just the two of us. Epa. Isso tá muito mal feito pra ser o bagulho do Charada. O Charada é mais bem organizado. Not exactly cozy. Não tem essa de... Let's see what we can learn. Isso, tá ligado? Deixa eu dar um pause aqui pra... E voltar aqui no PC. Senão fica... Isso, dados da transmissão, dados analísticos, ok, deixa aqui aberto. Ok, né? O Gordon tá olhando pra cá. Aparentemente esse aqui é um covil sim de vilão, mas eu não acho que esse vídeo vai ser do Charada, porque ele aparentemente tá muito bem. Não vejo mal, não ouço mal, não fale mal. Ok. Ah, recorde de jornal. Ok, vamos fazer aqui mais uma investigação, ativar nosso modo detetive. Aí, pá, trancou. Ô, Gordon. Falei, pô, armadilha. Não tem como essa ser a casa do Charada. Pera aí. Ah, a coisa que eu posso apertar é ir pra frente, então... Ah não, cara, na moral. Deu uma boa nessa. Dia desse, ok, né? E quem seria este? Vamos empurrar e... Não sei, não reconheci a pessoa.
Vamos examinar a cabeça. One of his pupils is fully dilated, the other's contracted. A clear sign of brain trauma. É, ok. There's no sign of a blow to the head. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. Ah, o cheat. Tô com fone de ouvido muito estourado, né? The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. Nossa, tranco repentino. One shoe is missing. Está faltando sapato. Caraca, a tortura no cara aqui foi braba. He's missing parts of his fingers on the right hand. We saw this before. Sinal de que foi naquela maquinazinha lá. Ó, estamos encontrando um padrão. E ele é um agente da Argus. Trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Damn it. Me either. É. Estamos em uma armadilha nem um pouco convencional. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. E rapaz, vai lá, Batman, entra aí. That's a hell of an invitation. Riddler's playing games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Entender com os erros, vamos descobrir o que ele fez de errado. É, galera, o cara caiu aqui. Primeiramente, eu não vou me jogar ali dentro já de início, né? Ah, galera, você tá parecendo aqueles jogos vorazes. Vamos examinar aqui os símbolos. Masks. Ah, eu não li lá em cima. Deixa eu ver se consigo ler aqui na live. The senses. They're missing their senses. Procure provas na cena do crime. You're right. There must be a connection. Objetos marcados. Pode ser objetos para teorizar uma conexão. Show, show. There are blades inside. And a lot of blood. Vamos sangar os dedos do cara. I know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Ok. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. Como uma armadilha explosiva com uma lâmina afiada dentro, sangue na porta de toda parte. Ah, sim, eu posso ligar. Ah, sim, dá pra ligar a teoria, pera lá. Mas não temos aonde ligar o resto da teoria, né? Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Como em óculos de sol. Ok, né? To reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. A vantagem do Batman é que ele tá usando, né? As lentes polarizadas. Vamos ver se tem mais alguma parada pra cá antes de ir lá pra máquina, porque sinceramente eu não quero ir pra lá. Opa, opa. Os mamaquinhos aqui, ó. Não, pera lá, pera lá. Take a look at this. Huh. Well, that's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. É, vamos ver a gravação. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. Eita, mataram muitas pessoas. Alive. We'll catch you. The agency, they'll find. I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. Ao invés de um passo é 2 passos. Né? Como o maluco é tall, fodão, entre aspas. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! Eita, preula. He had the agent bound while he beat him. Ele torturou a gente.
Vamos ver aqui, ó. Ok, a câmera já foi vista. More monkey statues. Mais I'm estátuas de starting to macacos. sense a theme here. Ok. That's an Agora a agency arma. issue pistol. Packs a hell of a Arma da jolt. Argus. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. Bem, eu acho que eu já vi de tudo que tinha pra ver aqui em cima. Correto? Correto. Bem, não apareceu pra teorizar alguma teoria, né? Examinar o sapato jogado de cara. O corpo eu já examinei, vamos ver aqui o sapato. Todo queimado. Melted. Must belong to poor Cinderella over there. É, com certeza era dele. Ah, não. Vamos ver se dá pra ligar uma com a outra. Não, também não. Opa! Ah, mas esse daqui claramente dá pra ligar os cofres, né? Ter testado, procurar pela resposta. He chose the wrong one. Cost him his fingers. É. Pode ser, pode ser. Caraca, tem muita coisa nessa sala. Eu pensei que teria pouquinhas coisas. Vou terminar aqui rápido. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. Guess it explains why our phones aren't getting signals. Clever son of a bitch. Ok, eu acho que agora dá pra ligar o telefone. Opa, não. Então, opa, caiu o celular de novo. É só receber uma mensagem, o celular cai. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes, even for this city. Ok, isso já está concluído, já olhei essas paradas todas, fiz uma ligação com o Dog. Só que... só tem mais... uma parada para olhar e fazer ligação. Isso. Que é a câmera, só tem isso praticamente. Mais um dos instrumentos doentio, charada. He was always a wacko, but this takes it to a new level. Deve ser aqui que ele aqueceu o maluco lá, né? No sapato do cara, queimou. Won't budge. Must be locked in place. Ok. Gire-me, mas não no sentido correto. Você poderá viver. The glass. It's polarized. O vidro é polarizado. So it is. Isso, agora eu piso para queimar o sapato, então tem que ligar um com o outro. There must be some kind of heating element underneath. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. É, agora a gente pode criar uma teoria com o sapato. Isto. The floor of the box heated up while the agent was inside. Aqueceu quando a gente estava dentro. Causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, fogo. Quando ele saiu da caixa, tentou incêndio, mas não conseguiu. Então ele se livrou do sapato. Ok, concluímos essa parte. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. É, vamos dar uma olhada aqui nessas paradinhas que tem no computador do charada, né? Vamos ver o histórico do maluco. Olha, boa coisa não vai ser, ó, se liga. Um dos nomes dessa lista é todo mundo pessoal da Waller. Pô, mano, eu pensei que o charada ia ser meia boca, mas não, o maluco tá brabo. O maluco tá frenético. Vamos ler e-mails.
Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Maury for a while now. É, provavelmente sim. She must have known. Ah, mandou uma mensagenzinha pra ele aqui, escreveu. Ok, agora tem mais uma coisa pra eu poder dar uma olhada. Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky to kill each other. Pô, Gordon. Ok, vamos sair do PC. Não tem mais nada pra fazer aqui. Ah, menos que o Gordon. Ah, o Gordon vai continuar mexendo. Ok, ligamos os raciocínios todos possíveis que nós tínhamos aqui agora. Só nos restou dar uma olhadinha na mesa aqui do charada. Deve ter deixado alguma coisa passar, que não é possível. Não. Não deixei nada do charadinha passar. Porque, tipo, olha só, tudo tá ligado, teorizado, sabe? Opa! Será que dá pra ligar? Porque a única coisa que sobrou pra interligar foi um com o outro. Estava violada diretamente para aqueles monitores. It's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. Ah, se não fosse pela lente do capacete do Batman, ele teria entrado pra morrer. Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. Show, incrível. Provavelmente ele apanhou primeiro. A cadeira é o primeiro. Vamos ver. Claramente a cadeira é o primeiro. Essa. Another dead end. Os objetos ligados terão teorias válidas. The agent woke up here when his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. Aí ele mesmo se fechou, queimou o pé, né? The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a Então ele abriu a caixa em pânico, sim. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. Muito, todo mundo deve ter percebido algo crucial. O Gostem. Onde perdeu os dois safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers, and there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The bat suit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. Nossa, cara, tô trancado nessa caixa, sabe? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. Don't worry. Vou mandar um não falharei, pô. Pera aí, eu pausando aqui rapidão sem querer. Não vou deixar o Gordon se jogar no meio do bagulho assim, né? Vai que ele morre. Ué? Não era pra cá, não?
Eita, matei o Batman. Matei o Batman. Buy me more time to find Riddler's Eu não fiz isso. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. Eu vacilei errado agora, hein? The last man who went in there is dead. Não falharei. Repito, não falharei. I'm not so sure. But if you say a thing, you usually do it. Já lançamos a brava aqui, ó. Vambora, charada, tu vai? Almost make out a message. Ok. One won't see trouble and one tells no Não tem problema, lies. mentira não Ask the compensa. third if Pergunte he ao... hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a phase with those senses removed. Yeah, I'll check. Ah, damn it. They're still locked shut. They should unlock when I open this door. Isto. Quase matei o Batman. What the hell? Ah. Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? Ah, agora sim, hein? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Vamos, Batman, Batman, Batman. Não, Batman, não morra, não morra, não morra. Isso, ainda bem que tinha essa arma de choque. Não, putz, não estava... Não, 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 não. Ué? Pra quem não vê problemas, a mentira... Isso. Quase perdeu a mãozinha, hein, Batman? Ué, morri? Ah, galera, tem que ser na ordem certa. Pode ser acessar novamente. What the hell? Eita, quase que eu sem querer encerrei a transmissão no meio da live. É, galera, vamos ter que ir mais rápido aqui. Aí, por que que o maluco morreu? Tá desvendado. Tá, preola. Vamos lá, né? Lembrar do que é a charada. Eita, pega. Vai, gira, 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 gira. Isso, rapaz. Já quebra essa porcaria. Just in case. Por via nas dúvidas. Now, for the love of God, whatever's in that safe better be worth all this pain. Ah, um míssil? Maluco, vai levar um míssil na mochila aí agora. What does it home in on? Looking at its schematics now. A signal. A radio signal. A signal. That's how he died. How who died? That's how they'll all die. Ah, sim. Mori sold me missiles
for all of my enemies. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up. Turn yourself in. Entregue-se rápido, cara. Don't say A stupid típica things, okay? frase de Know herói. when you've just started earning my respect. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. Yeah, we'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. Whatever the agency is, Bem. you are worse. You're the one torturing and killing innocents. You think Ah, mas a gente nem faz isso. the agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. But I don't forget. That's the thing about having a mind like mine. Você não pode me manipular. Even the things you'd rather not. If you're trying to manipulate me, it's not. Mandar logo, você não pode me manipular, maluco. Tá louco. I'm not trying to get in your head. I just wanted to see if the man who saves everyone is really as good as he believes. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Watch out, Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Something only Ok, a eu não pragmatist would sacrifico do. vidas. I would never give up an innocent life. Not even to save my own. Nem mesmo para salvar a própria pele. That's not what it looks like from here. Gordon doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost. Isn't it, Commissioner? Fato. Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! Charada, pô, mano. Caraca, ele entrou na cabeça do Gordon. Não era na do Batman que queria interferir, mas era na do I'll wait for oficial. Waller and pass on what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, Eu não no a one would be culpo. sleeping till we found this Riddler guy. Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey, hold up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing Tudo about bem, mas Lucius aquilo sobre Fox você. and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? Falar, pô, eu Lucius trabalhei Fox com was ele. an ally of mine. That got him killed. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. I thought we had some trust, Poxa. you and I. What do you expect me to do with this? Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? Pô, é difícil falar sobre isso, cara. Jim, what you're asking, there's no easy way to talk about it. Yeah, I gathered that much. I mean, I wasn't born yesterday. Ah, não, pera, eu mandei a resposta errada. Network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. And as much as I understand your reluctance to talk, it doesn't make me feel any better about this.
Batman, Pô, mano. I'm sorry for your loss. É, parece que eu já comecei a fazer umas bagunças aqui na história. Pera lá, eu acho que já... É, galera, já vai dar tudo. Deixa eu ver se o meu já acho que já deu. É, vai dar quase 2 horas de live, galera. Eu vou deixando a live por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Uma ótima noite e fique bem. Fiquem bem. Pera lá, cadê? Opa, assim.